يعلمون وجعلنا من بين أيديهم وبهم صدا وجنبهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم هم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وجه الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أتيناه بإمام مبين واضرب لهم مثل سبع القرية جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فزلنا بثالثهم وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما لنا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر وهم مهتدون ومن يعبد الذي فطرني إليه ترجعون أتعز من دونه آلهة يرى الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم أسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أمر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لقومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا زيادة واحدة وإذا هم جميع وإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مما تؤمن الليل نسله منه النهار وإذا هم مسلمون والشمس تجري مستقر على ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عند كوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وقلوا بفلك يسبحون وآية لهم أنما الأزرية بالفلك المشحون ورقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نخلقهم فلا سرح لهم ولا هم ينقذون إلا رمة منا متان لين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا ليشاء لطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا إذا توعوا تغزوهم وهم يئسون ولا يستطيعون رجلا ولا إلى إليهم يرجعون وفي ثور من ليس لهم يمسكون قالوا يا ولنا من بزن مرقدنا هذا ما ودرمنا وصدق المرسلون إن كانت إلا زيدا واحدة وإذا جميع الذين مدرون واليوم لا تظلمون نفس ولا تنسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بظلم فاكهون وما زادوا من زلال على الأرائك متكئون لهم فيها باقية ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلاها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم أدخل من أيديهم نسأل الجلوب بما كانوا يكسبون لو نشاء لنمسنا الأعين مسابق وزرات فأنا يبصرون لو نشاء لجعلناه ملكا لما استطعتم ولا يرجعون ومن أمرنا كذب بالألقى ملكون وما لم نصر فينبغي له إنه لذكره قرآن مبين ينذر من كان يحق القول ولا الكافرين أولم يروا أنه لكنا لهم ما من أيدينا إنما فهم لا مالكون وزلنا من رقوب من يقولون ولهم فيها من بأسر فلا يشكرون واتخذوا من دون الله لا لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مدرون فلا يحزنك قولهم من الميسرون ما يعلنون ولم يروا أنه لقناه من نطفة بزواج مبين ودروا لنا وزالوا نجعلك قال ما ينجى من يرميم قال يا الذي أنزل أول مرة وبكل خلق عليم الذي لكم من الشجر دير نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو العلي القدير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله استغفر الله لي ولكم والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات عبد ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا إلى مدبيان وسوء الله تعالى وندل من الأمين برحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum bid-darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, halaman 130 baris 14 dari bawah, kitab Ruhus Sunnah wa Ruhun Nufusil Mutmainnah yang di luar kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu, idza kabbara, jika kabbara, Nabi bertakbir, takbiratul ihrami, akan takbiratul ihram. Qala, Nabi mengatakan, wajjahtu, aku hadapkan, wajhiya, diriku, maksudnya diriku semuanya, jiwa, raga, hati, lilladzi, kepada zat, fataras samawati, yang telah menciptakan seluruh lapisan langit, wal arda, dan bumi, hanifan, keadaan aku cenderung meninggalkan kemusyrikan. Hanifan itu cenderung kepada yang hak, wa ma ana, dan tidaklah aku minal musyrikin, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, untuk Allah, Rabbil alamina, Tuhan yang mengurus seluruh alam. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Wa bidzalika, dengan sebab itu, aku diperintahkan, wa ana, dan aku, awwalul muslimin, orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Allahumma, ya Allah, antal maliku, anta, engkaulah, al maliku, yang merajai, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, illa anta, kecuali engkau. Salasan, Nabi membaca Allahumma antal maliku la ilaha illa anta 3 kali. Nabi dalam sebagian sholatnya model takbiratul ihramnya itu yang tadi, ya. Jadi Allahu Akbar, ini nggak ada yang rapat, ya. Semua jari itu ketika sholat nggak ada yang rapat, baik lagi duduk, ya, dengkul itu, jari ini nggak ada yang rapat begini. Takbir juga direnggangkan dan tidak kaku, ya, lemes, itu begitu. Ini renggang semua. Ketika sedekap juga, sedekap tau nggak? Ketika berdiri itu tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, itu juga nggak rapat begitu. Nggak ada posisi, semua dirapatkan, ya. Allahu Akbar, barnya itu bukan ketika sedekap. Allahu Akbarnya itu masih begini. Allahu Akbar, baru runin. Kalau ada yang Allahu Akbar, nggak ngapa-ngapa. Namanya pengen yang lebih afdol, ya, gitu. Nggak mengapa, sah. Kan pengennya bagaimana sih, gitu. Sebenarnya bagaimana Allahu Akbar itu, ya. Yang penting jangan putus. Allahu Akbar itu
Jangan Allahu Akbar. Jangan diputus. Jangan diganti akbarnya dengan kalimat bahasa Arab yang lain, apalagi bahasa selain Arab. Allahu a'zam. Sama artinya, ganti. Allahu ajal. Enggak sah. Apalagi bahasa selain bahasa Arab, ya. Allahu Akbar. Ada yang memanjangkan karena mengatur niat di hatinya belum masuk-masuk, ya. Makanya di hati itu nggak usah terlalu panjang. Kalau sholat fardu itu kan takyinnya itu menentukan takbir hanya 3, ya. Aku niat sholat fardu apa? Sholat fardol isya, udah itu 3 itu. Sejak aku niat sholat fardu isya sah. Kalau sholat yang sunnah, ya 2 rakaat cukup. Usolli kan, sholat rakaat ini aku sholat 2 rakaat Allahu Akbar. Ada yang mutlak, sholat sunnah mutlak, usolli doang. Aku niat sholat di hati. Jadinya Allahu Akbarnya sebab mengikuti niat yang terlalu panjang, Allahu Akbarnya ngikutin jadi panjang, takutnya putus. Ya, sholli fardal isya'i arba rakaatin. Ya, terus apa tuh? Arba rakaatin makmuman atau imaman, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi taala, kepanjangan, ya. Yang pendek itu sah. Sholli fardal isya, sholli fardal subhi, ya. Sholli fardal zuhri, sholli fardal asri, atau dengan Indonesia di hati sejak niat sholat fardu asar, fardu maghrib, itu sah. Jadi Allahu Akbarnya nggak kepanjangan. Ada yang nggak serak ngomongnya, bahkan menghukumi sendiri. Gue nggak cocok kalau imam begitu, dia hukumin sendiri, nggak sah. Sebenarnya sah, cuman panjangnya ini, ya. Yang penting nggak diputus. Jadi Allahu Akbar, jadi gini, baru turunin, ya. Allahu Akbar, turunin. Biasain aja begitu, ya. Kalau nanya kelamaan ntar keluarin Patul Muin, bingung lagi, protes mulu. Kata Bung Yamin, jangan Bang Iyar, ikutin aja udah Pak. Iya, dia nyari ilmu kagak nutur, ikutin aja, kan dikasih yang cakep, iya, cakep, ringkes, padat. Gitu. Allahu Akbar. Kalau yang udah biasa susah kayak tadi yang saya sampaikan, saya contohin, ya nggak sah, gitu ya. Nah ini bacanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu pertama orang sholat yang dia ucapkan Allah Maha Besar. Di luar sholat ada nggak Allahnya kalah? Ada yang lebih besar? Banyak, ya. Banyak. Ninggalin sholat fardu karena ada urusan. Berarti Allah Akbarnya nggak ada. Yang besar duitnya, bisnisnya, ya. Pulang ke rumah, ya. Takut membini karena kurang bawa duitnya. Yang besar Allah apa bininya? Bininya, ya. Bukan Allah Akbar, gitu. Keren, ya. Itu yang diucapin pertama, Allah Maha Besar, ya. Kita nggak besar, orang yang sholat itu nggak besar, kecil, lemah, ya, terbatas, ya. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas, ya. Penciptaan langit bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Matahari semua. Matahari terangnya nggak kurang-kurang. Kalau mata kita makin tua tambah jelas apa tambah kagak? Manusia makin lemah nggak kayak matahari, ya, makin kurang apa aja, gitu. Kalau umur di bawah 30 naik kendaraan nggak pakai helm, nggak pakai jaket, jauh dah. Oh, kuat bolak-balik. Coba yang di atas 40 nggak pakai jaket, masuk angin lah, pinggang sakit, tangan kram. Penciptaan manusia harus disadari oleh manusia, dia itu lemah, ya. Allahu Akbar. Kemudian dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Ini ucapan, bukan ucapan memastikan saya benar-benar karena Allah, tapi usaha.
insya Allah ya bacaan itu bukan meskipun dengan inna, ada huruf taukidnya. Dalam ilmu nahwu itu pasti sesungguhnya sholat hidupku, matiku, ibadahku, tapi itu tauhid hati kita. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah di luar sholat ini diusahain semua. Allah mungkin kagak kita nggak ada sama Allah datang mertua itu lahi Rabbil alamin, enggak kan lil tua. Kalau mertuanya berkampung enggak selamat lagi. Iya, gitu. Jadi lil mertua bukan lillahi rabbil alamin. Di luar salat prakteknya apa yang kita baca ya berbeda, namun kita insyaallah mengusahakan ya karena Allah. Ingat yang kita baca karena Allah. Ihni li ahsanil akhlaqi, tunjukkanlah aku kepada akhlak terbaik, kepada perangai terbaik. La yahdi, tidak ada yang memberi petunjuk, li ahsaniha, pada paling bagusnya akhlak, illa kecuali anta, engkaunya Allah. Wasrif anni, tolaklah oleh engkau dariku, sayyi'aha, keburukan akhlak. Wala yasrifu anni sayyi'aha, dan tidak ada yang bisa menolak dariku keburukan akhlak illa anta, kecuali engkau. Labbaik wa sa'daik, labbaika wa sa'daika, ya Allah aku menjawab panggilanmu. Labbaik wa sa'daik, itu kan kalimat ini digunakan ya, labbaik kalau dipanggil, musbik, labbaik, itu kalimat paling baik ketika dipanggil ya oleh orang yang lebih tua. Labbaik ya, nyaut, bahasa nyaut itu labbaik ya. Seperti panggilan orang yang dipanggil datang ke Ka'bah melaksanakan ibadah ya, nusuk ibadah haji, dia bilang labbaik Allahumma labbaik. Itu kalimat paling bagus, labbaik. Pik katamanya labbaik iya. Ngapa? Nah, itu kalimat keberapa dah? Ya gitu. Yang paling bagus emang nyamperin dulu ya, terus nadanya pelan, ngapanya. Itu emang begitu ya. Tapi karena kita prosesnya ini kurang dilatih, ya kak yang lebih jelek lagi diem aja. Iya, pik, denger sih dia, diem aja. Orang tuanya yang datang, bukan opiknya yang datang. Iya mak, ngapa? Itu begitu ya kata Quran ya. Wahfid janahaka minadzulli ya, minar rahmah. Wahfid janahaka, rendahkan suaramu ya, tundukin sayapmu, pundakmu, karena sayang orang tua, karena sayang, nggak boleh jereget, tulak pinggong. Ngapa Pak? Nah. Orang tua saking sayangnya ketawa, agak marah ketawa, aduh jagoan gua, gitu kan nundukin apa bayar. Nah gitu, itu kata Quran suruh begitu ya, suaranya suruh plenin. Karena usia udah ada 50, Bang Ajamin, Bang Haji Husin, semua yang tua, bener nggak suka kaget-kagetan? Bocah teriak aja, lagi rebahan kaget nggak? Udah mulai kaget-kagetan, ya tuh, nggak kayak dulu, ya masih 30 tahun, udah kaget-kagetan, makanya anak itu suaranya rendahin. Ya. Labbaik wa sa'daik, ya Allah aku menjawab panggilanmu. Gitu. Wal khairu kulluhu, kebaikan semuanya biyadaik, adalah milikmu. Wasyarru laisa ilaika, keburukan aslinya, asalnya, hakikatnya bukan darimu, tapi dikasih tenaga sama Allah. Cuman ntar pikirin resikonya, ada balasannya gitu. Dikasih tenaga nyolong, judi, jalan tempat maksiat, dikasih tenaga. Ya kalau nggak dikasih tenaga, kagak ada yang maksiat, gempor semua. Ya, judi, ngesot kagak bisa bergerak, nggak dikasih tenaga, cuman dikasih akal. Nanti ada balasannya ya. Tenaga gua kasih tapi lu jalan ke sono. Kalau lu jalan ngaji ada balasan juga. Itu akal pikiran itu. Anabika, saya tergantung pertolonganmu. Ini anabika ini kalimat sikot ya. Percaya hanya pada Allah. Mempercayakan, membuat sandaran hanya pada Allah apa aja. Karena tidak ada satu pekerjaan ya
oleh manusia itu semua pasti sandarannya kepada Allah, bukan dari dirinya. Hal sekecil-kecilnya kalau tidak disandarkan tidak berhasil. Kesuksesan itu hakikatnya milik Allah. Wa ilaika, dan hanya kepada Engkau astaghfiruka, aku mohon ampun padamu. Wa atubu ilaika, aku tobat padamu. Anabika, nanti ada hadis ya. Selanjutnya juga nanti itu ausaku minhu, ya. Kata Allah kurang sempurna nanti. Hatta yakna, ya, bima fi adillah ausaku minhu. Ausaku minhu di kalimat nanti kita ketemukan hadisnya insyaallah. Kita sampai sini aja. Enggak sempurna iman, bukannya iman yang enggak ada, enggak sempurna orang kalau urusan apa-apa, mulutnya, hatinya, ya, ada yang lebih dia percaya sama Allah. Menyandarkan kekuatan, keberhasilan, kesuksesan tidak kepada Allah. Lihat ya kesialannya, lihat keboncosannya, lihat penyesalnya, ya. Kalau sesuatu diawali dengan niat sebab ada sandaran pertolongan dari Allah, maka pekerjaannya juga akan ditolong Allah. Hasilnya dia kembalikan, inilah yang ditakdirkan Allah. Sekecil apapun. Kalau disandarkan kepada manusia, manusia lemah. Disandarkan pada harta, harta akan habis, ya. Kalau kamu punya harta sedunia, ditambah apa aja yang berharga di bumi ini kamu jual untuk meluluhkan hati atau mendamaikan orang yang bertengkar dengan sandaran duit, enggak akur-akur, enggak damai-damai, duit lu doang diambil, iya dia pada akur, entar habis dia berantem lagi tuh saudara lu, ya. Jangan sandarin begitu, sandarin Allah, ya, yang bisa melunakkan hati orang. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah alfa baina qulubihim. Kalau kamu belanjain, kamu dermakan, kamu jadi donatur harta sedunia untuk melunakkan hati orang yang bertengkar supaya damai, nggak bakalan akur, Allah yang ngakurin. Jangan bersandar sama materi tadi, dengan duit tadi. Tidak akan. Allah yang menggabungkan hati beberapa orang yang bertengkar jadi satu, jadi damai, ya. Sandarannya Allah. Maka dimanapun dan akan kemanapun, bersandarlah dengan menitipkan kepada Allah. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kasus pertama meninggalkan, ya, Hajar dan Ismail. Ka'bah belum dibikin, ya, dia titipin sama Allah, ya. Yang kedua, dia bikin bangunan, belum jadi Ka'bah dia bikin, mau pergi lagi. Nabi Allah ini Ibrahim, dia titipin sama Allah, dia sandarkan sama Allah, nggak mentang-mentang Nabi, pasti dijaga. Tuh, kalau kita ya kagak, makanya Nabi menjadi contoh, jadi ibroh. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ini Nabi Ibrahim sampai sekarang terasa. Bapak Ibu. Wahai Tuhan kami, saya tempatkan sebagian keluarga. Ini sebagian karena hanya Nabi Ismail yang masih kecil dan Hajar istrinya mau ditinggal lama ini di satu lembah yang tidak ada pohonan, gersang, tapi udah jadi Ka'bahnya. Ini doa Nabi Ibrahim yang kedua. Ini mau pergi, sandarannya ke Allah dia titipin. Nih yang dititipin lagi anak kecil sama perempuan. Tuh, dititipkan kepada Allah, sandarannya Allah, bukan karena dia seorang nabi. Dititipkan pada Allah supaya Allah menjaga, ya. Kenapa dititipkan di situ? Nanti kalau beranak pinak, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, mudah-mudahan dia pada enak kalau sholat, kalau dekat Baitullah mah, ya. Inda baitikal muharram, dekat Baitullah, dekat rumahmu yang dihormati.
ya, yang dijadikan haram perang di situ. Benar sampai sekarang jadi tempat ibadah. Faj'al afidatam minnas tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian manusia cenderung ingat ke sono, pengen ke sono, dan gak ada bosan-bosannya. Kalimat dalam Quran, faj'al afidatam minan nasi, ya Allah jadikan sebagian hati orang, bukan semua. Ini kata Ibnu Abbas, kalau Nabi Ibrahim mengucapkan faj'al afidatan nasi, ya Allah jadikan semua hati manusia, kata Ibnu Abbas, bukan orang Islam aja yang kangen pengen ke situ, pasti kagak muat, pasti ribut di berbagai negara, semua pengen berangkat. Yahudi, Nasrani, Romawi, Persia, semua selain Islam pengen. Kalau doanya afidatan nasi, karena afidatan minan nasi Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan sebagian hati orang, maka tafsirnya minan nasi minal muslimina, sebagian daripada hati orang Islam rindu aja, kangen aja. Nggak ada, Opik udah haji, Pik lu mau gue berangkatin lagi, agak bosen atau bete ke sono mulu, nggak ada. Bahkan ada orang yang bercucuran air matanya kalau melihat gambar Ka'bah atau mengingat Ka'bah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati orang itu cenderung pengen ke sono, pengen ketemu keturunan Nabi Ibrahim sampai keturunannya Nabi Muhammad, sampai keturunannya Nabi kita, yaitu para habaib. Kagak kenal itu hidupnya di luar Batang, pengen aja ziarah, diajak sama bapaknya waktu kecil, diajak lagi ntar cucunya. Nggak kenal itu di Kalibata kayak apa Habib Kuncung, pada ziarah. Memang doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, cenderung artinya pada suka pada keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim siapa? Sampai keturunan Nabi Muhammad. Emang doanya ya. Makanya demen aja ya, baik mendatangi Ka'bah atau lihat atau bertemu dengan keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Muhammad. Maksud yang kita sampaikan di sini adalah bersandar kepada Allah dalam hal apapun, seperti bersandarnya Nabi Ibrahim lewat filsafat bacaan yang kita ucapkan ketika takbiratul ihram, dijelaskan lewat hadisnya. Mudah-mudahan berkesan dan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup dengan doa, kita doakan semua, karena tadi nggak ada yang dengar tuh donatur yang ngasih hidangan. Padahal udah satu-satu saya sebutkan. Kita ulangin lagi supaya puas ya. Besok bisa nambah. Mudah-mudahan sekarang 12 nampan, minggu 13, minggu depan bisa 20 ya. Itu urusan Allah kalau kata Ustadz. Pokoknya jalanin aja ya, enggak tugas DKM atau humas, kasihin aja nampan, masa udah nggak isi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bihamdihi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku syukran ma imailin jalin kal karim sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa binna wa ilaika siratal mustaqim. Allahumma fir dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihim اللهم نسألك الهدى وتقى والهدى اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من النار
العزيز غفار العزيز غفار العزيز غفار رب العالمين لا إله إلا أنت ناقين من الظالمين لا إله ناقين من الظالمين لا إله ناقين من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رب يزاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رب يزاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رب يزاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رب يزاني ودرجي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah cilik ingat besok